میرے قرآن پہ پابندیاں لگانے والوں، نبی کے دیوانوں، تم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مسجدوں سے قرآن کی آواز نہیں اٹھتی ہے، اب مکانوں سے قرآن کی آواز نہیں اٹھتی ہے۔ اللہ اللہ نبی کے دیوانوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ ابھی حافظ اصغر نے بتایا یہاں جو عالم دین ہے، نبی کے دیوانوں، یہ دو ہی کیوں ہیں؟ کیا تمہارے بچوں کو عالم دین بنانے کا شوق نہیں ہے؟ نبی کے دیوانوں چار بیٹے ہیں، اب ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو طبیب بناؤ، ایک کو انجینئر بناؤ، لیکن ایک کو حافظ قرآن بناؤ۔ جب تمہیں عدالتوں کی ضرورت ہوگی تمہارا وکیل کھڑا ہو جائے گا، جب تمہیں مصیبت پڑے گی، جب تمہیں بے چینی ہوگی، جب تمہیں پریشانی ہوگی، جب تمہیں تکلیف ہوگی، نبی کے دیوانوں ہر ٹائم اور ہر وقت تمہاری اولاد کام آئے گی۔ میں بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنانے والوں، فوجی بنانے والوں، پولیس میں لگانے والوں، اے اپنے بچوں کو نوکری دنیا دار کی نوکری دلانے والوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو طبیب مت بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ۔ اللہ اللہ نبی اس کے موجود تھے۔ آج تم حقارت سے دیکھتے ہو ان اماموں کو، ان مولویوں کو کہتے ہو 2 پیسے کے مولوی ہے، ہمارے سامنے ہے کیا؟ جب یہ چلتے ہیں حقارت سے دیکھتے ہو، ان کی شیروانی دیکھتے ہو۔ اب آج تو انہوں نے مار دیا ہے ہاتھ کو۔ نبی کے دیوانوں، ان مولویوں سے گھبرانے والوں، ان مولویوں سے چڑھنے والوں، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کی قدموں کی برکت سے بستیوں میں روزی بانٹی جاتی ہے، ان کے قدموں کی برکت سے قبرستان سے عذاب اٹھائے جاتے ہیں، ان کی قدموں کی برکت سے بستیوں میں سکون عطا کیا جاتا ہے، ان کے قدموں کی برکت سے بستیوں کی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ آج تم دیکھتے نہیں ہو پنچایتوں میں بیٹھ کر باتیں بنانے والوں، چوراہے پر بیٹھو اماموں کی غیبت کرنے والوں، چوراہے پر بیٹھ کر اماموں کے خلاف انگلیاں اٹھانے والوں، ان علماء کو 4 پیسے کا انسان بتانے والوں، آج تم دیکھتے ہو تمہاری اذان پر پابندی، تمہارے قرآن پر پابندی، تمہاری نمازوں پر پابندی، تمہاری مسجدوں پر پابندی۔ آج دنیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، دنیا کہتی ہے اذان بند کرو، فجر کی اذان سے تکلیف ہوتی ہے، اب ایک سیری کی جامع مسجد سے اگر اذان ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تم میدان میں نکل کے کہہ دو اب مسجدوں سے صرف اذانیں نہیں ہوں گی بلکہ سنیوں کے گھروں سے بھی اذانیں۔ تم ایک مسجدوں پر پابندی لگاتے ہو، ہم گھر گھر میں اذان پڑھیں گے۔ سنی کا بچہ، اور ہمارا مزاج ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اذان پڑھتے ہیں، جب قبر بنا دی جاتی ہے تب اذان پڑھتے ہیں، اور اب تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا تب اذان پڑھتے تھے، اور جب انتقال ہو جاتا تھا تب اذان پڑھتے تھے۔ اگر زیادہ بکواس کی نا تو بچہ 1 سال کا ہوگا تب بھی اذان پڑھی جائے گی، 6 مہینے کا ہوگا تب بھی اذان پڑھی جائے گی، 2 سال کا ہوگا تب بھی اذان پڑھی جائے گی، 50 سال کا ہوگا تب بھی اذان پڑھی جائے گی۔ اب جسے اذانوں سے تکلیف ہے اپنے کان بند کر لے۔ مسلمان جب تک بھارت میں جیے گا اپنے نبی کا اور اپنے مصطفیٰ اپنے رب کے اعلان کو بلند فرماتا رہے گا۔ آج قرآن پر پابندی سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پر پابندی۔ میں تمہیں آواز دینا چاہتا ہوں نبی کے دیوانوں، اس میں کمیاں تمہاری ہیں، اس میں کمی ہماری ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ شادیوں میں جو قرآن ملتا ہے، ارے جو قرآن شادیوں میں ملتا ہے وہ سجا کے اوپر طاق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ شادی میں ملنے والی گاڑی استعمال ہوتی ہے، شادی میں ملنے والا فریج استعمال ہوتا ہے، شادی میں ملنے والی واشنگ مشین استعمال ہوتی ہے، شادی میں ملنے والے کپڑے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر شادی میں ملنے والا کوئی چیز ایسی ہے جو استعمال نہیں ہوتی، وہ میرا مقدس قرآن ہے جس کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ سالوں سال قرآن کھول کے نہیں دیکھا جاتا، قرآن پر دھول چڑھ جاتی ہے۔ نبی کے دیوانوں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا قرآن کھولنے کا گھر میں وقت نہیں آیا؟ میں پوچھنا
चाहता हूँ अपनी बच्चियों से काम के पीछे लड़ने वालों, अपनी बच्चियों से तुम कारोबार के पीछे लड़ने वालों, और तुम्हारी बच्चियां खेत पे नहीं जाती तब तुम लड़ते हो, खेत में पानी नहीं लगाती तब तुम लड़ते हो, दुकान नहीं खेलती तब तुम लड़ते हो, खाना टाइम पे तैयार नहीं होता तब तुम लड़ते हो, सारे काम अगर नहीं होते तुम लड़ते हो। मैं पूछना चाहता हूँ कभी किसी बच्ची से लड़े तूने कुरान फजर में खोल के क्यों नहीं देखा? अपनी बहू से लड़े कभी कुरान खोल के क्यों नहीं देखा? आज कुरान पर जो पाबंदी लग रही है, नबी के दीवानों अपने बच्चों से कह दो अब काम बाद में होगा, पहले कुरान की तिलावत घर में होगी, अब काम बाद में होगा, पहले कुरान की तिलावत घर में होगी, दुकान बाद में खुलेगी, पहले कुरान की तिलावत घर में होगी। अल्लाह की कसम जब घर घर से कुरान की सदाएं बुलंद होने लगेंगी तो याद रखो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कुरान पे पाबंदी लगाने की आवाज उठा दे। आज हमने जो आवाज उठवाई है, आज हमने आवाजें बुलंद करवाई है। नबी के दीवानों आओ मैं कुरान दिखाना चाहता हूँ, कुरान क्या है, आओ तुम्हें मैं अपनी आंखों से देखा कुरान दिखाना चाहता हूँ। कुरान किसको कहते हैं? मेरे सगे मामा के घर में आग लगी, कोई चीज बाकी ना थी, दुनिया की सारी चीजें जल गई, एक एक कपड़ा जल गया, एक एक चारपाई जल गई, कुछ भी बाकी ना बचा। घंटों तक घर में आग चलती रही, लोग बुझाने वाले परेशान थे, आग बुझने में नहीं आ रही थी, सब कुछ जल चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, एक कील भी बाकी न रही। लेकिन जब उसमें जाने के बाद मैंने देखा सारी किताबें जल चुकी थी, सारी चारपाइयां जल चुकी थी, मकानों की दीवारें जल चुकी थी। लेकिन जब मैंने किताबें उठा के देखी सारी किताबें राख बन चुकी थी जलकर। किताबें देखता देखता मेरा जब हाथ एक किताब पर गया, मैंने उस किताब को उठाकर देखा, वो किताब जहां लिखा हुआ नहीं था वहां जली हुई थी, और जहां लिखा हुआ था वहां साबुत थी। मैंने खोल के देखा तो वो कोई किताब दुनिया की किताब नहीं थी, मेरे रब का मुकद्दस कलाम था, अरे जो महफूज रहा। अरे मैंने सीधा तान के कहा ए दुनिया वालों अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। जिस मकानों में आग लगती है उस मकानों में दुनिया की सब चीज जल जाती है पर कुरान नहीं जलता। जिन सीनों में कुरान होता है, जब दुनिया की आग मकान में कुरान वाले को कुरान को नहीं जला सकती तो जहन्नम की आग जिसके सीने में कुरान हो उस इंसान को कैसे जला सकती है? अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, नबी के दीवान हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। डॉक्टर बनाने वालों मैं ये नहीं कहता मत बनाओ, तबीब बनाने वालों मैं ये नहीं कहता मत बनाओ, बनाओ लेकिन साथ साथ कुरान पढ़ाओ, साथ साथ अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाओ, साथ साथ अपने बच्चों को हाफिज कुरान। अपने एक बच्चे को तुम हाफिज असगर के पास लेके आओ और छोड़ो कि हजरत हमने एक को डॉक्टर बना दिया, हमने एक को इंजीनियर बना दिया। आओ देखो तारीख उठा के देखो, एक इंसान ने अपने 4 बच्चे थे, एक को हकीम, एक को डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को वकील बनाया। जो सबसे घटिया था ना, जो देखने में काला कलूटा था, जो देखने में बहुत बुरा लगता था, जो खूबसूरत थे ना खूबसूरत, वो टाई लगा के जा रहे थे स्कूल पढ़ने, जो खूबसूरत थे ना खूबसूरत, वो बस्ता टंग टांग के जा रहे थे स्कूल पढ़ने, जो खूबसूरत थे ना उनको बस लेने आती थी पुनहाना से, और जो सबसे बुरा था उसे कहते जा तू मस्जिद में चला जा। वो आता था उसका मुंह भी धुला नहीं होता था, उसके लिए कोई बस्ता नहीं था, उसके लिए कोई बस नहीं थी, उसके लिए कोई किराए का कुछ भी नहीं था, बेचारा पैदल चलता, गली में चलता था। लेकिन याद रखो वो जो महीने में 10,000 की पढ़ाई करता था वो पीछे बस्ता डाल के चलता था, और जो महीने में फ्री की पढ़ाई करता था कीच में भी निकलता पैदल था, मुंह भी नहीं धोता था, वो कायदा सीने से लगा के चलता था। चलते चलते पढ़ाई पढ़ती जाती है, एक हाफिज कुरान बन जाता है, मदरसे में पढ़ रहा था, एक वकील बन गया, उसका एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। एक दिन उसको बुखार आता है, आपने देखा भी बीमारी कितनी चली थी, एक कोरोना की बीमारी इतनी चली थी, लोग घबरा रहे थे। ऐसे में उस इंसान को बुखार आ गया, बुखार ने चारों तरफ से घेर लिया। अब उसे डॉक्टरों को दिखाया जा रहा था, बस्ती में डॉक्टरों से दवाई ली जा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसको लिया पुनहाना में ले जाके भर्ती कर दिया, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। वो बेटा जिसे उसने 20-50 लाख रुपए लगा के एक MBBS की डिग्री दिलाई थी, जो विदेश से पढ़ के आया था, उस बेटे के पास बाप को ले जाया गया। बाप की आंखें ठहर चुकी थी, बाप के होंठ हिल रहे थे, बाप की सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता धड़कने चल रही थी। बेटे ने बाप के सीने पे हाथ रखा, बाप ने आंखें खोल के बच्चे को देखा, एक हैरत की निगाह से बच्चे को देखता रह गया। अपने बच्चे का हाथ पकड़ के बाप कहता, बेटा मैंने दुनिया की जमीन बेच के तुझे पढ़ाया, बेटा मैंने अपनी सुकून बेच के तुझे पढ़ाया, बेटा मैंने रिक्शा चला के तुझे पढ़ाया, बेटा मैंने सब कुछ अपने
अपना बेच दिया। पूरे पूरे दिन मैं पुराना में रिक्शा चलाता था। बेटा मैंने तुझे MBBS की डिग्री हासिल करा के दी। ए बेटा आज मुझे सुकून दे दे, आज मुझे बचा ले। वो बेटा जो डॉक्टर MBBS की डिग्री लिए खड़ा था, उसने अपने बाप की बोतलें लगाना शुरू कर दी, अपने बाप के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। लेकिन मौत का कहीं इलाज नहीं है, मौत को कहीं सुकून नहीं है। इंसान आखिर एक दिन इस ऐसी मंजिल पे पहुंच जाता है जहां उसको मरना होता है। अब डॉक्टर खड़ा होकर कह देता है मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं इसको सुकून नहीं दे सकता, इसको अब कोई नहीं बचा सकता, इसको अब कोई सुकून नहीं दे सकता। जो भाई उसका वकील था उसने हाथ पकड़ के कहा भाई लाखों रुपए करोड़ों रुपए तेरे ऊपर बाप ने खर्च किए, आज तू पढ़ाई, आज तेरी पढ़ाई काम नहीं आ सकती, आज बाप का पैसा काम नहीं आ सकता, आज तू बाप को सुकून नहीं दे सकता। डॉक्टर ने कहा अब मेरे हाथ में नहीं है। उस इंजीनियर रो रहा था, उधर वकील रो रहा था, बाप सिसकियां ले रहा था। आहिस्ता आहिस्ता होंठ हिलते हैं। भाई करीब गया, डॉक्टर ने कान लगा के सुना। बाप कह रहा था अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, जो हाफिज कुरान बन रहा है, उसे भी बुला दो, लास्ट बार मैं उसे देखना चाहता हूँ, मरने से पहले अपने बच्चे को देख लो। नबी के दीवानों, मैं तुमसे यह नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, मैं तुमसे यह नहीं कहता वकील मत बनाओ, मैं तुमसे यह नहीं कहता इंजीनियर मत बनाओ, लेकिन देखो कौन कहाँ काम आता है। जब अदालतों में बाप कटघरे में खड़ा होता है तो वहां काले कोट वाला बेटा पहुंच जाता है। जब बाप अस्पताल में बेंच पे पड़ा होता है तो वहां सफेद कोट वाला बेटा डॉक्टर पहुंच जाता है। और जब बाप मकान बनाता होता है तो वहां बेटा इंजीनियर पहुंच जाता है। और जब बेटा जहन्नम के शिकंजे में कसा होता है और फरिश्ते उसके गले में बेनियां डालकर, उसके हाथों में जंजीरें डालकर और उसको जहन्नमी लिबास पहनाकर जब उसे जहन्नम की तरफ